أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما المسلم على هركين على سبيل من كاين على جين تيما دلما على كانوكا أن تبا كانوكا أن إسلامو كانوكا أن دين يرك كانوكا فقط يوم القيامة ما أما المسلم أمنا من فاينا إن شاء الله أولي ni dina ni yɛrɛ ni dinɛ kanu b'i la ala kanu b'i la i yɛrɛ kanu b'i yɛrɛ la silamɛw kanu b'i la kanu dɔ bɛ yen o ka gbɛlɛn ni kanu nugu bɛɛ ye fo n'a kɛra ala kanu ye o ye mun kanu le ye o le ye cibaga yɛrɛ kanu ye cibaga kanu n'i ka cibaga kanu ka ban wallahi dinɛ nin bɛ don i dusukun na dinɛ nin bɛ ye ka silamɛya baara bɛɛ la diɲɛ nin kɔnɔ silamɛya baara a nɔ ye a bɛ yi tendaw la a bɛ yi ka baaraw la a bɛ yi ka ko caman na diɲɛ nin kɔnɔna na i bɛ kisi hadamadenw tɔɔrɔ ma hadamadenw yɛrɛ bɛ kisi tɔɔrɔ ma dinɛ nin bɛ sabati bolo diɲɛ na kiyama lɔ i bɛ wuli ni jɔn kunnandiw ye ala man kɛra olu dɔ ye cibaga kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam cibaga kanu ye fɛn fasugu min ye an balima silamɛw an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na pisi cibaga ko sallallahu alaihi wasallam ko ni an dɔ b'a fɛ ka an ka limaniya ni fanga bonya an ka limaniya nin bɛ dafa a tɛ se ka ɲɛ ɲɛsili ma fo ale kanu bɛ k'an dusukun na ka tɛmɛ an yɛrɛ ni kanu kan baara balo la hadamaden an y'a jateminɛ n'i bɛ muso dɔ kɔ wallahi muso nin kanu bɛ k'i la ka tɛmɛ i yɛrɛ yɛrɛ kun kanu kan musow fana b'o cogo la ni cɛ ka d'a ye o cɛ kanu bɛ k'a yɛrɛ dusukun na ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ciba k'o cogoya la ale kanu n'i bɛ diinɛ nin fɛ i ka sabati diinɛ nin na i kunna bɛ diya diinɛ nin kɔnɔna na yomul qiyama i bɛ kisi fana 100% ale kanu dɔ bɛ ka k'i dusukun na ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kanu kan hadamadenw n'an ka jateminɛ hali waati dɔ bɛna se n'i yɛrɛ wolo fa i wolo bamuso ko dɔ donna ni ɲɔgɔn cɛ i b'i yɛrɛ defan o kɔrɔ i b'i yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ a kan subhanallah yomul qiyama o ka gbɛlɛn ka tɛmɛ o kan jahanɛmɛ lɔnni bɛ arijinɛ lɔnni bɛ ni min ta ɲɛna o bɛ taa arijinɛ kɔnɔ min ta cɛjugu la o bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ waliyazu billah ni parents ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la i bɛ k'i yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ olu kan ciba ko k'an ye k'ale fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan an ka limaniya nin bɛ dafa o la don bɛna min fɔ an ɲɛna o kɔrɔ ye sani bɛ kɛ ciba yɛrɛ fɛ f'i y'a lɔn k'a fɔ ciba ka hakɛ jumɛn de b'i yɛrɛ kan n'i k'o lɔn k'o hakɛ nugu baara wallahi ciba kanu nin bɛ na i yɛrɛ dusukun na ka tɛmɛ i yɛrɛ kanu kan o hakɛ nugu ye hakɛ belebele 3 ye a fɔlɔfɔlɔ ciba na ni cira min ye ka di an ma nin n'o cira nin o le kɛra sababu ye ka silamɛya yiriwa bi silamɛw ka sa kitabuw tora an bolo n'o ye ciba ka sunna kitabuw ye kuranɛ tora an bolo a ma tiɲɛ o bɛɛ sɔrɔla fɛn jumɛn le fɛ o le ye hakɛ fɔlɔ nin ye o ye mun ye ka cila lase ciba na sallallahu alaihi wasallam kana cila lase cogo min na ka fatu ka taa k'a to an bolo a kana dan o yɔrɔ la an k'an jija k'a lase ka taga bɛɛ k'a lase ɲɔgɔn ma ka taga facɛ k'a lase a ka famille mɔgɔw ma président k'a lase jamana kɔnɔ mɔgɔw ma karamɔgɔ k'a lase kalandenw ma diinɛ nin ka kɛ taga ɲɛfɛ an k'a lase ɲɔgɔn ma ka taa ala ko kuranɛ kɔnɔ fadakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ko an ye hadamadenw hakili jigi ka mumunu hakili jigi silamɛya na a b'u nafa puisque mɔgɔ ni hakili tɛ jigi silamɛya bɛ to ka ɲagami bolo an ye hadamadenw la an bɛ ɲina hakiliw bɛ caron an bɛ se ka ɲuman bila juguman place la ou bien an bɛ juguman bila ɲuman place la mais ni an hakili bɛ to ka jigi silamɛya nin bɛ kɛrɛnkɛrɛnya a bɛ saniya an bolo wagati bɛɛ an denw bɛ a saniyani sɔrɔ mamadenw b'a saniyani sɔrɔ silamɛw b'a saniyani sɔrɔ ila yomil qiyama donc ciba na ni cira min ye ka continuer ka k'o lase ka taga
ali ciba ko sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau aya ko anye cila lase ka bɔ ale ma ale na cila min an y'o cila nin continue ka lase ka taa hali n'a kɛra ka aya kelen de lɔn i k'o tafsiru lɔn i bɛ se o kalanko ɲuman cogoya la i k'o walawala cogoyaw lɔn i jija i k'o lase i kana taa yomal qiyama k'o t'i kɔnɔ i m'a lase puis yomal qiyama i bɛ taa ɲininka a la ballighu anni walau aya hali n'a kɛra aya kelen lɔn i k'o lɔn i jija i k'o lase mɔgɔw ma i y'o ciba ka lase cogo minnu la donc o ye ciba ka devoir fɔlɔ a n'a ka droit fɔlɔ min b'an kan o le ye nin ye muwasalatu at-tabligh k'ala ka cila min nana ciba kan ni ciba ka lase an k'an jija ka a ta a fatulu ma an k'a lase fana ka taga n'a ye donc ciba ka droit min bɛ an kan a droit fɔlɔ ye nin ye a filanan o le ye ka tugu ciba ka sunna nin kɔ sallallahu alaihi wasallam pise shetana sunna bɛ yen hadamaden kolon sunnaw bɛ yen kumaw bɛ fɔ ka nɔrɔ ciba la sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ a ma fɔ ale dun ko sallallahu alaihi wasallam man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ko ni mɔgɔ min ka i tugu ka wuyala ale ciba la sallallahu alaihi wasallam ko i ka jahanami so préparer i yɛrɛ ye yomal qiyama i bɛ don a kɔnɔ bila shak puisque ka wuyala hadamaden wɛrɛ la ani ka wuyala ciba la kelen tɛ wuyalali ciba la a bɛ silamɛya daji yɔrɔnin kelen puisque minɛ bɛ kɛ n'a ye ka baara kɛ n'a ye ni fɛn kolon don mais ni ka wuyala hadamaden na o b'i ni hadamaden nin cɛ n'a yafali ma ou bien yomal qiyama i bɛ taa a ka hakɛ d'a ma donc ka wuyala ciba la ko balo silamɛya kɔnɔna bi mais an t'an yɛrɛ kɔlɔsi a la n'an ka wajibiw daminɛ an da bɛ kuma suguya bɛɛ la ko ciba ko ten ka sɔrɔ ciba ma fɔ an y'a hakili to an yɛrɛ la an ka baaraw la donc ka tugu sunna nin kɔ ka sunna nin baara y'o ciba ka fɔ cogo min na ciba ka hakɛ lɔ an kan an de bɛ k'an jija k'o kɛ n bɛ segin a kan ciba ka hakɛ fɔlɔ o le ye ka cila lase y'o ciba ka lase cogo min na wala hali n'an ka fitinin min lɔ an y'o lase hakɛ filanan an ka tugu sunna nin kɔ an kana tugu sunna wɛrɛw kɔ n'a fɔra an ye tugu sunna kɔ o kɔrɔ ye ciba ka sunna bɛɛ an ye tugu kɔ a ka kulafawuna rashiduna ye n'o ye abubakar ani umar ani usman ni ali olu ka sunnaw bɛɛ an ye tugu kɔ ani silama ɲɛnɛma minnu bɛna diɲɛ kɔnɔ ulamaw minnu bɛna ka ta ciba ma fɔ ka taa bila yomal qiyama olu bɛna ni sunna ɲɛnɛma minnu ye sunna yɛrɛ kɔrɔ ye de kuma ɲɛnɛma kuma min daganu silamɛya na kuranɛ bɛ jɛ n'a ye baara min baara ɲɛnɛma silamɛya na n'a daganu don kuranɛ bɛ jɛ n'a ye o baara minnu ni ciba ka mandenw b'a kɛ kabini ciba tagani kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam fo ka taa se yomal qiyama a bɛ fɔ a bɛɛ ma sunna o kɔrɔ ye ciba ka sunna bɛ yen a ka kulafaw rashidina u ka sunnaw bɛ yen ani mɔgɔ wɛrɛw ka sunnaw bɛ yen fo ka taa bila yomal qiyama sunna kɔrɔ ye ka kuma ɲuman fɔ ka baara ɲuman kɛ ani ka mɔgɔw ye ko dɔ la ko min cɛ ka ɲi i k'u to yen u k'a baara kɛ puisque u lani b'i la ni u bɛ baara dɔ kɛ la n'i ma kuma la u b'a fɔ ko ni ka y'an ma kuma na an karamɔgɔ fɛ a ka ɲi donc o fana ye sunna dɔ ye sunna takririya donc o le ye baaraw ye n'o ye ciba ka hakɛ y'an kan o hakɛ ye ka tugu ciba ka sunnaw kɔ o kosɔn ciba ko sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin a ko tuguni wa man sanna sunnatan sayya fa alayha wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ko ay to ne ka sunnaw ko aninga khulafaw rashidun abubakar no umar ne usman ne ali olu ka bara minun kɛ ne ka kuma ɲuman funu ko ay tugu ko ɲɔgɔnnaw kɛ olu fana kɔfɛ dun silama ɲɛnɛma ɲɛnɛma bina n'o na ni sunna ɲɛnɛma fana ye ni silama ka daga kan silama na ko ay tugu fana ko ila yawm al-qiyamah ni mɔgɔ cogo la ni mɔgɔ min ka sunna ɲɛnɛma kɛ n'a ka ɲi i b'a a baraji sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ka a ta ka baara kɛ n'a i b'o fana baraji sɔrɔ ila yawm al-qiyamah o kɔrɔ n'an bɛ kaburu kɔnɔ an ka baara ɲɛnɛma minnu kɛ k'an to kaburu kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛla n'a ye an b'a hɛrɛ sɔrɔ a hɛrɛ b'an sɔrɔ kaburu kɔnɔ kaburu nɛɛma dɔ lo ko ni mɔgɔ min fana ka sunna cɛjugu nati min man ɲi silamɛya na kuranɛ t'a fɛ
ciba tafe silamo tafe abi silama tiɲɛ kuyi lala i b'a kungo ta yomul qiyama mɔgɔ fana bɛ baara kala diɲɛ nin kɔnɔ yomul qiyama i bɛ taa bɛ kungo fana ta a gwɛlɛ bi sɔrɔ kaburu kɔnɔ wala yazu billah donc ni le konya ma hakili to a la ciba hakɛ minnu b'an kan hakɛ fɔlɔ ye an ka ciba ka cila lase ka continue o bolo ma hakɛ filanan an ka to a ka sunna kɔ hakɛ sabanan n'o ye hakɛ laban ye o le ye ciba ni kanu ka kan na yo an tɛmɛna kuma ka cogo min na ciba kanu ye kana ka tɛmɛ an yɛrɛ kan pite ciba ko sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi ko silamo dɔla kelen ka limaniya tɛ dafa fo ale ciba kani ka ku dusukuna ka tɛmɛ u yɛrɛ kanu kan o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min tɛ ciba yɛrɛ fɛ ciba kanu man bon i dusukuna ka tɛmɛ i yɛrɛ kanu kan o kɔrɔ ye ka limaniya ma dafa ciba kanu du tɛ sɔrɔ ni sɔlatu tɛ sɔlatu ala nabi n'an b'a mɛn silama dɔw da kɔnɔ ko ka sɔlatu kɛ ciba kan ko a man ɲi baraba b'an bolo an silamaw an y'a miiri bɛrɛbɛrɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko ala ni mɛlɛkɛw bɛ sɔlatu kɛ ciba kan ala ka sɔlatu ye mun ye ciba kan ka barika kɛ ciba ye mɛlɛkɛw ka sɔlatu ye mun ye ciba kan o kɔrɔ ye ka ala deli ala ye barika kɛ ciba kan ka barika k'a ye an hadamadenw fana ka sɔlatu ye mun ye o kɔrɔ ye ka ala deli ala ye barika kɛ ciba ye sallallahu alaihi wasallam ka diɲɛ ka kiyama la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima donc nin bɛ kuranɛ kɔnɔ ala b'a ɲamana ko an ye sɔlatu kɛ ale bɛ sɔlatu kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔlatu kɛ silamɛw dɔ bɛ ka sɔlatu kɛ muminu dɔ bɛ ka sɔlatu kɛ n'a bɛ taa mɛn silama dɔw da kɔnɔ ko ka sɔlatu kɛ ciba ka bida lo ka sɔlatu kɛ ciba ka a man ɲi kuma wɛrɛw bɛ mɛn silamaw da kɔnɔ wallahi an b'a lɔn k'a fɔ sitanɛ sela mɔgɔw la sitanɛ b'a fɛ ka silamɛya ni tigɛ ka bɔ an bolo dɔɔni ka juru tigɛ ka bɔ an bolo fo ka taa an gansan bila n'an gansan bilala sisan sitanɛ bɛ sɔrɔ ka sa na o b'an domu a bɛ n'a fɔ ni kungosogo b'a kelenna tu kɔnɔ waraw mana ye dɔrɔn halas o bɛ banna donc ni le ciba ka hakɛw y'an kan a fɔlɔfɔlɔ ka ciba ka cila lase filanan k'a tugu sunna kɔ sabanan ciba ni kanu ye kana ka tɛmɛ an yɛrɛ kanu kan n'an sera ka nin fɛn saba nin dafa wallahi an ka ciba ka hakɛw dafa n'olu dafala don kiti taa ni ciba tɛ yomal qiyama a ka suruna bɛ don an ye ala man farana suruna do bɛ kɛ mɔgɔ minnu ala man fara olu kan ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam aqulu alqawla wa ahsanu alqawlu ma qalla wa dal والصلاة والسلام على النبي والحمد لله رب العالمين